এই জনমে তুমি হলে না আপন, স্মৃতির নামে শুধু নিয়ে গেলে মন। বিধির কাছে আমি কইব, যদি আরেক জনম আমি পাইব, সে জনমে তোমাকে চাইব। কও কও। হয়েছে, এটা তো শেষ না, আছে এগুলো আমি লাইনে জানি, এগুলো কি? কারে দেখাবো আমি মনের ব্যথা, বোঝাবো আমি বুকের ব্যথা। আচ্ছা হোক না, কারে এটা বাদ, বোঝাবো। এগুলো আমি পারি না, যেটা পারি সেটা তাই। গা। जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था। हे गली में कभी तेरा जाना हुआ, कभी तेरे जाना हुआ, किसी दिल को अभी कभी तो मिलोगी, अभी तो ये बेईमान है, किसे तो कहीं रात, कहीं तो कहीं रात है, दिल कहीं रोशनी है। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था। থ্যাংক ইউ, খুব ধন্যবাদ। ভালো হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, সুন্দর সুন্দর বাবা। শান্ত বাবু শান্তই গাইছে।